तिल एक छोटा बीज है जो तेल से भरपूर होता है। सदियों से ये अद्वियात में इस्तेमाल होता आ रहा है। ये तिल दो तरह के होते हैं, सफ़ेद और स्याह। इन तिलों से तेल भी निकाला जाता है जिसे मीठा तेल कहते हैं। तिल ताकत हासिल करने और लंबी उम्र बढ़ाने का जरिया है। इसकी जादुई अहमियत से इंसान सदियों पहले ही वाकिफ हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम, फरजीन ब्यूटी हब में खुश आमदेद। आज की वीडियो में तिल के जादुई खवास बयान किए जाएंगे। तिल, जिसको नबाताती गोश्त भी कहा जाता है, ये ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त के खवास रखती है। जो लोग गोश्त खाना पसंद नहीं करते उन्हें तिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मेहनत कशों की मजबूती और देहात के बाशिंदों की तवील उम्र का राज तिल में ही पोशीदा है। और अल्लाह की कुदरत से तिल हमारे मुल्क में आम पाया जाता है। ज़माने कदीम में पहलवान लोग ताकत बढ़ाने के लिए तिल का इस्तेमाल किया करते थे। जो लोग तिल को अपनी खुराक में शामिल रखते हैं वो तवील उम्र पाते हैं। तिल अपने जायके और रोगन की वजह से खुश जायका है और इसकी आमेजिश से दूसरी ग़िज़ाओं में जायका आता है। इसमें मादनी नमक और प्रोटीन होता है जो आसाब के लिए बहुत मुफीद है। तिल बगैर किसी शक के नबाताती गोश्त है जिसमें लेसिथिन की वाफिर मिकदार पाई जाती है। लेसिथिन एक फास्फोरस अमेज चिकनाई है जो बाफ्तों और पट्ठों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानी दिमाग भी अपनी तवानाई लेसिथिन से ही हासिल करता है। कुव्वत हाफ़ज़ा के लिए इंसानी बदन में इसका होना लाजमी होता है, क्योंकि दिमाग का 28% हिस्सा लेसिथिन ही का बना होता है। इंसानी दिमाग में तमाम हैवानों से ज़्यादा लेसिथिन मौजूद होती है। इसके अलावा ये गोश्त, अंडे की जर्दी, मांस और तेल में वाफिर मिकदार में मिलता है। इस मादे की कमी की वजह से इंसान के आसाब कमजोर हो जाते हैं और वो ज़हनी मरीज बन जाता है। तनासली गदूद भी जो दिमाग से गहरा रब्त रखते हैं, ये अपनी कारकर्दगी बेहतर तौर पर इंजाम देने के लिए लेसिथिन ही की मुहताज होती है। तिल काबिल जज्ब मादनी निमकियात का खजाना है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी भी भरपूर होता है, यानी इसमें इंसानी जिस्म की तामीर के तमाम ज़रूरी अज्जा मौजूद होते हैं। इसकी अहम बात यह है कि इसमें गोश्त की पूरी खासियतें तो पाई जाती हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद नहीं हैं जो गोश्त में होते हैं। जिस्म के गले सड़े खुलियों की तामीर और मुरम्मत में तिल हैरत अंगेज करिश्मे दिखाता है। ये सरतान, दिक, सिल और खून की कमी का बेहतरीन इलाज है। जिस्मानी और दिमागी काम करने वालों के लिए तिल का इस्तेमाल उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना। उम्र बढ़ाने और जवानी कायम रखने के लिए तिल की कोई मिसाल नहीं है। अब मैं आपको तिल के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगी। मौसम सरमा में ख़ास तौर पर ये इस्तेमाल होता है। तिल के लड्डू से लेकर तिल की गज्जक तक। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये आपके किचन की पेंट्री में सिर्फ एक जुज़ है, तो एक बार ज़रूर सोच लें। फ़वाइद। बालों की नशोनुमा के लिए तिल पीस कर बालों की जड़ों में लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। तिल में मौजूद ओमेगा फैटी एसिड की भरपूर मिकदार बालों की नशोनुमा को फ़रोग़ देने में मदद करती है। ये सर की जिल्द को नमी पहुंचाकर बालों में होने वाली तोड़ फोड़ को दुरुस्त करती है। खून की गर्दिश को बेहतर करके बालों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है, जिससे बाल मजबूत और सेहतमंद होते हैं। हमारी वीडियोस आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो रही हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
بڑھاپے کے خلاف خصوصیات۔ تل کے بیج اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو عمر بڑھانے کا ذریعہ ہے اور عمر بڑھنے کے آثار کو دور کرتے ہیں۔ جلد کی صحت کے لیے تل میں موجود تیل جلد کے لیے حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ یہ جلد کو نرم و ملائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو جلد کی اندرونی اور بیرونی توڑ پھوڑ کی مرمت کرتی ہیں۔ یہ چہرے کے تمام مسائل کو ٹھیک کرتی ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے 1 کھانے کا چمچ زیتون کا تیل اور 2 کھانے کے چمچ پسے ہوئے تل مکس کر کے یہ مکسچر چہرے پر لگائیں۔ بہترین نتائج کے لیے اسے ہفتے میں 2 بار استعمال کریں۔ ہاضمے کے لیے 30 گرام تل میں 3.5 گرام فائبر موجود ہوتا ہے۔ تل جسم میں فائبر کی مقدار کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے کیونکہ فائبر ہاضمہ صحت کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا تل باقاعدگی کے ساتھ کھانے سے فائبر کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تل میں فیٹی ایسڈ کی موجودگی قبض کے مسئلے پر قابو پاتی ہے۔ اس میں پایا جانے والا تیل آنتوں کو چکنائی فراہم کرتا ہے جس سے آنتوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کے لیے تل کے بیج میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایام کی بے ترتیبی کے لیے ایام کی بے ترتیبی کی صورت میں 2 چائے کے چمچ تل پیس کر 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پکا لیں یہاں تک کہ پانی 1/4 رہ جائے، پھر یہ پانی پی لیں۔ یہ ایام کی بے قاعدگی درست کرنے میں فائدہ مند ہوں گے اور درد سے نجات ملے گی۔ ہڈیوں کی صحت کے لیے آسٹیوپوروسس ہڈیوں کی ایک نازک حالت ہوتی ہے جس میں فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 35 سال کی عمر کے بعد ہڈیوں کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ خواتین میں بھی اس مقام پر ہڈیوں کے درد کا مسئلہ تیزی سے ہوتا ہے۔ تل میں موجود کیلشیم اور زنک کی وافر موجودگی ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ ڈپریشن سے نجات تل توانائی کی سطح کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں تناؤ کا شکار ہیں، ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتے، تو ایسی صورت میں تل کا استعمال ضرور کریں۔ تل کے تیل میں ایک امینو ایسڈ ہوتا ہے جو سیروٹونن کی سرگرمی سے براہ راست جڑا ہوتا ہے۔ سیروٹونن ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو ہمارے موڈ کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا عدم توازن ڈپریشن اور تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تل کے تیل کا استعمال اس تناؤ اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ صحت مند چکنائی کا ذریعہ مکھن اور دیسی گھی کے برعکس تل کے تیل میں بنیادی طور پر غیر سیر شدہ چکنائی ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے لیے صحت مند ہوتی ہے۔ استعمال کرنے کے لیے اچھی قسم کے تل صاف کر کے ہلکی آنچ پر بھون لیں اور اس میں شکر یا گڑ ملا کر اچھی طرح چبا کر 2 چائے کے چمچ کھا کر دودھ پی لیں۔ کچھ ہی دن میں آپ خود اس کے فائدوں کے قائل ہو جائیں گے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔